общем, было свыше 600 участников. Вы смогли заметить, там же даже детские группы были представлены все регионы. Бадахшон, Рашт, Суг, Гисар, Турсунзаде. В конечном итоге город Душанбе. موی من 1 متر و 60 سانتی متر میباشد. راستی من مادرم همین خیلی مویشون دراز است. وقتی که من مادرم رو میدیدم هوس میکردم. من راستی تقریبا قریب 3 ساعت سرم رو میشویم. هر سال من مویم رو 40 سانتی متر میبرم. اگر نبرم باریک میشود. باز بسیار دراز شود وزنی میکند. فکر میکنم که موی دراز این خداداد است. لیکن باید ما احتیاط کنیم وقتی شونه کردن و وقتی شستن و البته با هر خیل شامپون های حاضره شستن در کار نیست. من فقط بالزام شامپون کتی میشویم مویم رو. Таджикская девушка воспринимается как девушка с красивыми длинными волосами. От того, как она ухаживает за своими волосами, видно, что она к ним относится бережно. Ввиду того, что она относится бережно, значит, она в будущем будет хорошей хозяйкой. Она также может воспитать своих детей в таком же духе. То есть этот фестиваль обеспечивает преемственность поколений.